Chapter 2. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, They have no wine. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, Ils n'ont plus de vin. Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. His mother said to the servants, Whatever he says to you, do it. Sa mère dit aux serviteurs, Faites ce qu'il vous dira. Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jesus said to them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. Jésus leur dit, Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. He said to them, Draw some out now, and take it to the master of the feast. And they took it. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux. Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. Et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested his glory, and his disciples believed in him. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. After this he went down to Capernaum, he, his mother, his brothers, and his disciples, and they did not stay there many days. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. And he found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money changers doing business. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. When he had made a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overturned the tables. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. And he said to those who sold doves, Take these things away. Do not make my Father's house a house of merchandise. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Then his disciples remembered that it was written, Zeal for your house has eaten me up. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. So the Jews answered and said to him, What sign do you show to us, since you do these things? Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Then the Jews said, It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. But he was speaking of the temple of his body. Mais il parlait du temple de son corps. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said.
C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture, et à la parole que Jésus avait dite. Now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men, Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.